बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोयल टाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक सिलसिला वार भयानक नावल जिसका नाम है तारीख दुनिया, आज इसकी पहली किस्त है। तो चलिए बढ़ते हैं पहली किस्त की जानिब। इंसान की ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे भी लम्हे आते हैं कि इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है। वैसे तो अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत खूबियाँ दी हैं, मगर बाज़ लम्हे ऐसे आ जाते हैं कि इंसान कुछ नहीं कर सकता। वक्त के बेरहम बनोर में फंसने के बाद तारीखी में डूबता ही चला जाता है। ताकत हासिल करने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता, मगर बाज़ वक्त ताकत का यह नशा इंसान को गलत रास्ते पर भी डाल देता है। मैं ताकत के नशे में तो कभी नहीं आया, मगर जादू और काले इल्मियात पर कभी यकीन नहीं किया। हालांकि जादू और जिन्नात के मुतालिक कुरान पाक में भी जिक्र है। खौफ व दहशत व बरबरियत, सहर व तलसमात की होमनाकियों, लर्जा तारी कर देने वाले अल्फाज तो अमूमन सुनने को मिलते हैं। बाज़ लोग दौलत के लालच में अपने ज़मीर और ईमान को बेच देते हैं, और बाज़ लोग गुर्बत के हाथों तंग आकर काले और सफली अमलियात के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपने ज़मीर को बेचकर शैतान परस्त टोलों के जाल में फंस जाते हैं। दरअसल इंसान की कमज़ोरी इंसान को गुमराह कर देती है। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने कभी सहर और जादू टोने पर यकीन नहीं किया, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ। मेरी उम्र 25 साल है, चूँकि मेरा ताल्लुक खाते पीते घराने से है और अल्लाह पाक के करम से मेरा ताल्लुक सैयद घराने से है। मेरी मासूम और हसीन तरीन बीवी समीरा भी सैयद है और मेरे चाचा की बेटी है। समीरा हाफिज़ कुरान और बहुत पारसा लड़की है। वैसे तो अल्लाह के कराम से मेरा किरदार साफ है। मैं दराज कर और खुश शक्ल और वजिया नौजवान हूँ। मेरी बीवी तो हाफिज़ कुरान और पंजगाना नमाज़ी थी और है, मगर अफसोस कि उन दिनों में नमाज में सुस्ती करता था। मेरा पूरा नाम तो मेहरान हैदर है, मगर सब मुझे मेहरान शाह के नाम से पुकारते हैं। अच्छा कारोबार होने के अलावा मेरे वालिद की ज़मीनें भी बहुत है। मेरे वालिद साहब का कारोबार संभाला हुआ था और वालिद साहब ज़मीनें संभालते थे। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, इसीलिए मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं थी। वो कि मुझे सहर व तिलस्म पर यकीन नहीं था, मगर मैं सहर व तिलस्मात के ऐसे खौफनाक जाल में फंसा। आप खुद भी मेरी आप बीती पढ़कर खौफ से लरज़ा जाएंगे। मैं इन शैतान परस्तों का शिकार हुआ जिनकी बराह रास्त शैतानुल लईन तक रसाई थी। खुद मुझे भी जब अपना होलनाक माजी याद आता है तो मेरा वजूद लरस जाता है। मैं शैतान परस्तों के इतने होलनाक सहर का शिकार हुआ जिसे आज की दुनिया का इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान के मारूफ शहर नागपुर से है। मेरी बीवी समीरा और मेरे माँ बाप मुझे अक्सर नमाज पढ़ने का कहते, मगर मैं चंद दिन नमाज बाकायदगी से पढ़ता, फिर मुझ पर सस्ती गालिब आ जाती। हालांकि नमाज ना पढ़ने की वजह से शैतानी वसवसे मुझ पर गालिब रहते और बाज़ दफ़ा दिल में एक घबराहट तारी हो जाती, मगर अफसोस कि नमाज पढ़ने की सस्ती पर भी गालिब ही रहती। एक दफ़ा सर्दियों के मौसम में मैं अपने एक अजीज़ दोस्त की कब्र पर फातिहा करने कब्रिस्तान गया, और जब अपने दरीना दोस्त की कब्र पर फातिहा करके वापसी लौट रहा था तो अचानक मुझे एक करिया चीख की आवाज़ सुनाई दी। चीख इतनी भयानक थी कि मेरा दिल लर्जा उठा और मैं अभी हैरान ही था कि ये इतनी लर्जा खेज चीख किसकी है। अचानक मेरी नज़र एक कब्र पर पड़ी जो कि फटी हुई थी, और चांद की धीमी रोशनी में इस कब्र में ढांचा पड़ा हुआ साफ नजर आ रहा था। इस ढांचे को देखकर मेरे वजूद में खौफ की लहर दौड़ गई, क्योंकि मैंने महसूस किया कि इस मुर्दे की बेनूर आंखों में जैसे अंगारे देख रहे हो। यखलक मैंने वाज़ह देखा कि इस मुर्दे के मुंह से भयानक लर्जा देने वाली करिया चीख खारिज हुई है। खौफ से मेरा पूरा बदन लरसने लगा। ये दिल दहला देने वाला मंजर देखकर मैंने भागना चाहा, मगर खौफ से मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरी टांगों की ताकत तवाब दे गई है। अभी मैं खौफ से लरसते हुए यह होलनाक मंजर देख ही रहा था। यखलक इस होलनाक ढांचे के मुंह से एक के बाद एक कहीं सया रंग के कुई हैकल चमकादड़ निकले और मेरे गिर चक्कर लगाने लगे। खौफ से मेरा यह आलम था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मेरे देखते ही देखते इन चमकादड़ों के मुंह से बदबूदार लेसनुमा काला खून गिरने लगा। खौफ के आलम में मेरा चेहरा जर्द हो चुका था। मालूम नहीं मैं अभी तक खौफ से बेहोश क्यों नहीं हुआ था। एक तो यह कब्रिस्तान बहुत बड़ा था और सर्दियों की रात होने की वजह से हर तरफ सनसानी थी। यखलक कब्र में मनहूर ढांचा उचक कर कब्रिस्तान से बाहर आ गया। जैसे ही यह होलनाक ढांचा बाहर निकला, इसके मुंह से भयानक कहके निकलने लगे। फिर मेरे देखते ही देखते यह ढांचा एक इंतहाई खौफनाक और करिया सूरत औरत में तब्दील हो गया। मैं खौफ से रसते हुए फटी फटी आंखों से यह शहर के होलनाक मनाजिर देखने लगा। इस हैबतनाक तरीन शक्ल की मनहूस औरत का रंग तवे की मानंद स्याह था, आंखें अंगारे की मानंद सुर्ख थी और इसके होंठ कटे हुए थे और इसके आरीनुमा दांत साफ नजर आ रहे थे। इस डायनुमा औरत की शक्ल इतनी भयानक थी जिसका तस्वर आते ही आज भी मैं कांप जाता हूँ। इसे देखकर मेरी हालत गैर होने लगी। उफ मेरे अल्लाह! अब मैंने देखा कि यह भयानक औरत फिर कहके लगाने लगी और इस भयानक केकों से ऐसा महसूस हुआ जैसे भेड़िए गर्रा रहे हो। मैं जिंदगी में आज तक इतने होलनाक मनाजिर से नहीं गुजरा था।
मगर आज खौफ व वहशत के दिल हिला देने वाले होलनाक मनाजिर को देखने पर मजबूर था। मैंने चीखना चाहा, मगर दहशत से मेरी जबान बंद हो चुकी थी। अब कब्र का यह ढांचा जो मेरी नजरों के सामने यखलख्त भयानक अनफरियत का रूप धार चुका था, यह डाइननुमा बशक्ल औरत इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाने लगी। सख्त सर्दी होने के बावजूद इतने होलनाक मनाजिर को देखकर दहशत से मेरा लरसता वजूद पूरा पसीने से तर हो चुका था। यह भयानक अनफरियत नुमा औरत मुसलसल मुझे अपनी तरफ बुलाने का इशारा कर रही थी। मुझे यकीन नहीं था कि इस कब्रिस्तान में इतना खौफनाक वाकया मेरे साथ रोनुमा होगा। मेरे सर पर रक्सा कुवी हैकल चमगादड़ अब करिया आवाज में चीखने मारने लगी। अचानक इस कब्रिस्तान में कहीं से एक सियाह रंग का कुत्ता नामदार हुआ और मेरे देखते ही देखते तेजी से इस भयानक औरत की तरफ झपटा। इस कुत्ते को भयानक औरत की तरफ जाते हुए देखकर मेरे सर पर रक्सा चमगादड़ इस कुत्ते की तरफ बढ़े। बस इतना लंबा मेरे लिए बहुत था। मालूम नहीं कैसे मेरे वजूद में इतनी ताकत आई कि मैं तेजी से भागा। पीछे से मुझे बेशुमार नामालूम आवाजें, भयानक कहके और दर्दनाक चीखें सुनाई दी, मगर मैं सर पर दौड़ता चला गया। अचानक मुझे अपने पीछे चमगादड़ों का शोर सुनाई दिया तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। चमगादड़ मेरे पीछे उड़ते आ रहे थे, मगर भयानक औरत और कुत्ता मुझे इस वक्त नजर न आए। अपने पीछे चमगादड़ों को आते देखकर मेरे मुंह से चीखों का ज्वार भाटा फूट निकला और मैं पूरी रफ्तार से भागा और तेजी से इस कब्रिस्तान से निकल गया। अब कब्रिस्तान की हदूद तो खत्म हो चुकी थी और मैं सड़क पर दौड़ रहा था, मगर यह सड़क भी सुनसान थी। मुझे अपने पीछे मुसलसल चमगादड़ों का शोर सुनाई दे रहा था, पर मैं पूरी रफ्तार से मुसलसल दौड़े जा रहा था। अचानक इस सड़क पर मुझे दूर से एक मस्जिद के मीनार नजर आए तो मैं तेजी से मस्जिद की तरफ बढ़ने लगा। मैंने देखा कि मस्जिद का दरवाजा खुला है। इससे पहले कि कब्रिस्तान में ढांचे के मुंह से निकले हुए यह मकरवा शैतानी चमगादड़ मुझ तक पहुंचती, मैं तेजी से मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही मस्जिद के अंदर में दाखिल हुआ, मेरा पीछा करते हुए शोर मचाते चमगादड़ भी मेरे पीछे अंदर दाखिल हुए, मगर फौरन इनके वजूद को आग लग गई और इनके वजूद भग से जलकर राख हो गए और मस्जिद के फर्श पर गिरने से पहले ही इनके वजूद धुआं बनकर तहलील हो गए। मुसलसल तेज दौड़ने से मेरा सांस धोंकनी के मानन चल रहा था। गो के शैतानी चमगादड़ से मेरा पीछा छूट चुका था, मगर मुझे मालूम नहीं था 1 साल बाद मैं बुरी तरह शहर की होलनाकियों का शिकार हो जाऊंगा और शहर की होलनाक अजाब में मुब्तला रहूंगा और बेशुमार दिल दिला देने वाले मनाजिर और शैतान परस्तों से मेरा वास्ता होगा। शैतानी दुनिया में चमगादड़ को एक मुकद्दस और अहमियत के रूप में देखूंगा। अब मैं मस्जिद में अपनी बेतरतीब सांसों को दुरुस्त करने लगा। सख्त सर्दी होने के बावजूद मेरा वजूद पसीने से तर हो चुका था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं कब्रिस्तान में इतने होलनाक वाकयात से भी दोचार होऊंगा। मैं काफी देर अपने हवास को दुरुस्त करता रहा, फिर जी कड़ा करके मस्जिद की हदूद से बाहर निकल गया। हालांकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही दिल दहला देने वाले होलनाक वाकयात से दोचार हो चुका था, मगर अफसोस कि मैंने मस्जिद में अपने गुनाहों की माफी और अल्लाह का कोई शुक्र अदा ना किया और ऐसे ही मस्जिद से बाहर निकल गया। नमाजों की सुस्ती तो पहले ही गालिब आ चुकी थी। मैं मस्जिद से निकलकर अभी थोड़ी दूर ही गया था कि मुझे वही भयानक औरत जिसने कब्रिस्तान में मेरे सामने ढांचे से इस अनफरियत का रूप धारा था, दूर से मुझे अपनी तरफ आती दिखाई दी। ये भयानक तरीन डाइन खौफनाक शक्ल की बदसूरत औरत इस वक्त हवा में मुअल्लक थी। इस अनफरियत को अपनी तरफ बढ़ते देखकर मैं तेजी से वापस मस्जिद की तरफ बढ़ा। मालूम नहीं क्यों आज रात ये शैतानी असर मेरे पीछे क्यों लगा हुआ था। मेरे मुंह से तेज चीख खारिज हुई और मैं तेजी से वापस मस्जिद की तरफ बढ़ा और मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया और फौरन मुड़कर इस अफरियत भयानक औरत को देखने लगा जो मेरे मस्जिद में दाखिल होने के बाद अब धुएं में तहलील होकर गायब हो चुकी थी। अचानक मुझे खटके की आवाज सुनाई दी। अब मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी जिन्होंने सर पर इमामा बांधा हुआ था, गालबन मस्जिद के वो इमाम थे और मेरी चीख सुनकर बाहर निकल गए थे। इमाम साहब के चेहरे पर नूर था। इमाम साहब ने हैरत से मेरी तरफ देखा और मेरे चेहरे को देखकर इनके चेहरे पर खौफ का इजहार हुआ। इमाम साहब गौर से मेरी तरफ देखने लगे, फिर बोले, मेरे बच्चे कौन हो तुम और कहां से आए हो? मगर इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, इमाम साहब मुझे अपने हुजरे में ले गए। मैं भी इनकी तकलीद में इनके हुजरे में दाखिल हो गया। अब मैंने हुजरे का जायजा लिया तो एक सादा सा कमरा था जिसमें 2 चरपाइयां थी और इस पर बिस्तर बिछा हुआ था। साथ ही एक घड़ा था जिसके ऊपर एक कोसा पड़ा हुआ था और कोने में एक छोटी सी चीज पर खाना पड़ा नजर आ रहा था। खाने को देखकर मेरी भूख चमक उठी क्योंकि चंद लम्हों पहले होलनाक वाकयात देखकर मैं पूरी रफ्तार से भागता रहा था। बेटा तुम बैठो, मैं मस्जिद का दरवाजा बंद करके आता हूँ। यह कहकर बूढ़े इमाम साहब हुजरे से बाहर निकले और मस्जिद का दरवाजा बंद करके हुजरे में आ गए। वो कहने लगे, दरअसल आज तुमसे मुलाकात होनी थी, इसलिए मस्जिद का दरवाजा बंद करना भूल गया था। मैं अभी तक पूरी तरह से संभला नहीं और अभी तक खड़ा था। इमाम साहब ने मेरी हालत देखकर गोया अंदाजा लगाया कि मुझ पर क्या बीती है। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और बैठने को कहा।
امام صاحب میری شکل کو غور سے دیکھ رہے تھے اور میرے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے کہ بیٹا بتاؤ تم اتنے ہراساں کیوں ہو؟ اب میں نے پوری دیانتداری سے امام صاحب کو اپنے اوپر بیتے ہوئے ہولناک واقعات سنا دیے۔ میرے بچے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پر شیطانی طاقتیں غالب ہونا چاہتی ہیں۔ تم بہت مشکل میں ہو، مگر فکر نہ کرو، اگر میری باتوں پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے شیطانی افات سے دور رہو گے۔ امام صاحب نے میرے اوپر بیتے ہوئے ہولناک واقعات سن کر مجھے تسلی دی۔ میں نے امام صاحب کو اپنا نام بھی بتا دیا اور بتایا کہ میں سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ تم سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہو اور مجھے لگتا ہے کہ تمہارا کردار بھی صاف ہے، مگر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم نماز پڑھنے میں بہت سستی کرتے ہو۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ امام صاحب نے مجھ سے پوچھا تو میں نے شرم سے اقرار کیا اور سر ہلا دیا۔ میرے بچے، یاد رکھو، جب مسلمان بندہ نماز پڑھنے میں سستی کرے تو شیطانی خیالات اور وسوسے اس پر غالب آ جاتے ہیں، اور بندہ جب شیطان کی اطاعت میں آ کر برائی کی طرف مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو مصائب اور تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے، تنگی اور پریشانیاں غالب آ جاتی ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کو 5 وقت نماز پڑھنا چاہیے۔ میں عقیدت سے امام صاحب کی باتوں کو سننے لگا۔ اب امام صاحب نے مجھے کہا، بیٹا تم وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھ لو، پھر کھانا کھا کر میں تمہیں تعویذ دوں گا، اسے تم اپنے گلے میں پہن لینا۔ چونکہ اب میرا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا اور پسینہ بھی خشک ہو چکا تھا، اس لیے میں باہر نکلا تو سردی کا احساس ہوا۔ خیر، میں نے وضو خانے میں جا کر وضو کیا اور دوبارہ امام صاحب کے حجرے میں آ گیا، کیونکہ جائے نماز امام صاحب کے کمرے میں موجود تھی۔ امام صاحب نے حجرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب میں نے دل کی گہرائی سے عشاء کی نماز پڑھی اور دعا مانگی اور نماز پڑھنے کا عہد کیا۔ نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب نے مجھے کھانا پیش کیا اور ہم دونوں نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد امام صاحب نے مجھ پر مقدس کلمات پڑھ کر مجھ پر دم کیا اور ایک تعویذ جو ایک ڈوری میں بندھا ہوا تھا میرے گلے میں ڈال دیا اور سختی سے تنبیہ کی کہ نماز پڑھنے کی سستی کبھی نہ کرنا، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ شیطانی طاقت تم پر غالب ہونا چاہتی ہے، اس لیے میری باتوں کو نظر انداز نہ کرنا۔ پھر امام صاحب نے مجھے کہا کہ نماز کے بعد اللہ کا صفاتی نام یا مقسط یعنی عدل کرنے والا کا ورد 100 مرتبہ کرنا، اول و آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا۔ اس کلام سے اللہ کے کرم سے ذہن میں شیطانی خیالات اور وسوسے نہیں آتے اور دل میں روگ و پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ اس پر میں نے امام صاحب سے وعدہ کر لیا۔ خیر، یہ رات میں نے امام صاحب کے کہنے پر ان کے حجرے میں گزاری اور صبح کی نماز باجماعت ادا کی اور امام صاحب کا شکریہ ادا کیا اور سلام کرتے ہوئے واپس ہوا۔ امام صاحب نے پھر مجھے تاکید کی کہ بیٹا نماز کی پابندی لازمی کرنا، ورنہ بہت بڑے آفات میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنے گھر والوں سے نہیں کیا، البتہ 3 ماہ نماز باقاعدگی سے پڑھتا رہا، مگر پھر سستی غالب آ گئی، اور جب نماز پڑھنے کی سستی غالب آئی تو ایک دن میں نے امام صاحب کا دیا ہوا تعویذ بھی گلے سے اتار کر گھر میں کہیں رکھ دیا، جو کہ گم ہو گیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں مکمل طور پر شیطان پرستوں کے سحر کی دل دہلا دینے والی ہولناکیوں میں گرفتار ہو جاؤں گا، اور مستقبل میں شیطان پرست مجھے بے پناہ اذیتوں سے دوچار کریں گے۔ جب میں نے امام صاحب کو اپنے اوپر بیتے ہوئے قبرستان والے ہولناک واقعات کا ذکر کیا تھا اور چمگادڑوں کا ذکر بھی چونکہ شامل تھا، تو اس پر امام صاحب نے مجھے بتایا کہ چمگادڑ شیطانی دنیا میں ایک مقدس اور اہم حیثیت رکھتا ہے، اور واقعی آگے جا کر مجھے شیطانی دنیا میں چمگادڑ اہم حیثیت کے روپ میں نظر آیا۔ افسوس کہ اپنی بیوی اور والدین کے سمجھانے کے باوجود میں نے نماز پڑھنا پھر سے چھوڑ دی تھی، حالانکہ قبرستان والی مسجد کے امام صاحب نے مجھ پر واضح کیا تھا کہ بیٹا میں محسوس کر رہا ہوں کہ شیطانی طاقتیں تمہارے گرد گہرا تنگ کر رہی ہیں، اس لیے گلے سے تعویذ نہیں اتارنا اور خاص کے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اب اس بات کو 1 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا تھا اور میں امام صاحب کی ہدایت کو مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ اس طرح ایک دن میں اپنے ایک رشتہ دار سے ملنے دوسرے شہر گیا۔ چند دن وہاں رہنے کے بعد واپسی اپنے شہر روانہ ہوا۔ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، غالباً اس وقت رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گھرا ہوا تھا کہ اچانک مجھے ایک بھاری اور گرک آواز سنائی دی، بالک میری طرف دیکھو۔ میں نے اپنی سوچوں کے محور سے نکل کر سر اٹھا کر دیکھا تو اس ٹرین میں مجھے ایک ادھیڑ عمر کا سادھو ٹائپ شخص نظر آیا، جس نے سیاہ رنگ کا چوگا پہن رکھا تھا۔ اس سادھو کو دیکھ کر میرے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس سادھو کا چہرہ بہت کرخ تھا، آنکھیں خون کی طرح سرخ تھی۔ اس سادھو نے کانوں میں موٹی موٹی بالیاں پہن رکھی تھی۔ سب سے خاص بات یہ کہ اس کے لباس میں چمگادڑ کا نشان بنا ہوا تھا۔ چمگادڑ کے نشان کو دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا۔ اس سادھو کی شکل میں شیطانیت راج کر رہی تھی اور پھر کاٹ برس رہی تھی۔ اس کے لباس میں چمگادڑ کے نشان کو دیکھ کر مجھے قبرستان والی مسجد کے امام صاحب کے الفاظ یاد آ گئے کہ بیٹا چمگادڑ شیطانی دنیا میں ایک مقدس اور خاص حیثیت رکھتا ہے، اور یہی میری زندگی کی ہولناک اور دل دہلا دینے والے سحر انگیز اور اذیت ناک سفر کی ابتدا تھی۔
क्योंकि मैं इमाम साहब की नसीहत को भूल चुका था और शैतान परस्त मुझ पर गालिब होकर अपना नापाक काम करवाना चाहता था। बालिक, मेरी बात गौर से सुनो, इस साधु ने मेरी तरफ देखकर कहा। साधु धीरे धीरे चलता हुआ मेरे नजदीक पहुंचा और कहने लगा, बालिक, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है, अगले स्टेशन पर उतर जाना। यह बात तुम्हारे हक में बेहतर होगी, वरना तुम नुकसान में रहोगे। यह बात कहकर वो साधु चलती ट्रेन से उतर गया। मैं इसके जाने के बाद सख्त हैरान हुआ कि यह साधु कौन है जो मुझसे मेरे शहर का नाम पूछकर और मुझे अगले स्टेशन पर उतरने का कहकर चलती ट्रेन से बाहर कूद गया। मैंने बेख्तियार बाहर झांका, मगर मुझे कोई नजर न आया। सारे मुसाफिर इस वक्त सो रहे थे। अचानक ट्रेन आहिस्ता हुई और एक छोटे से ट्रेन पर रुक गई। मेरे कानों में साधु की आवाज टकराई, बालिक, फौरन ट्रेन से उतर आओ। मैं बेख्तियार ट्रेन से बाहर आ गया। यह एक छोटा सा स्टेशन था। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ी। जब ट्रेन मेरी नजरों से ओझल हो गई तो अचानक मैं चौंका। यह मैंने क्या किया? मैं ट्रेन से नीचे क्यों उतर गया? फिर सब कुछ याद आ गया कि साधु की आवाज पर मैंने सब किया है। मैं बहुत हैरान था कि मैंने सब कुछ क्यों किया है। वो साधु कौन था और इसकी आवाज सुनने के बाद मैं बेख्तियार बाहर क्यों आ गया? अब मैंने गौर किया तो देखा कि यह एक गैर आबाद स्टेशन था। आधी रात का वक्त था। मैं इस बात पर सख्त हैरान हुआ कि रात के 2 बजे इस गैर आबाद सुनसान स्टेशन पर गाड़ी क्यों रुकी। अचानक मेरे जहन में फिर इसी साधु की आवाज गूंजी, बालिक, अपनी आंखें बंद कर दो। मैंने आंखें खुली रखी, मगर मुझे जोर से किसी ने धक्का दे दिया तो मेरा सर नीचे फर्श से टकराया और मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक होलनाक कमरे में पाया। कमरे की दीवारें इंतहाई काली थी। छत पर जालों ने डेरा कर रखा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लरज उठा। मेरा सांस अंदर ही रह गया। दीवार पर एक इंतहाई खौफनाक देवहैकल आदमी की तस्वीर थी। यह देवहैकल आदमी इंसान कम रीछ ज्यादा दिखाई देता था। शक्ल इंतहाई खौफनाक। इस रीछनुमा इंसान के बहुत लंबे बाल थे जो बहुत उलझे हुए थे। ऐसा मालूम होता था जैसे वो सदियों से नहाया ना हो। रंग इंतहाई काला भजंग। इस रीछनुमा इंसान ने सिर्फ लंगोटी पहन रखी थी। इसके जिस्म पर रीछ की तरह लंबे लंबे बाल थे। आंखें खून की मानद सुर्ख थी। इसके साथ ही एक मुर्दा औरत पड़ी थी और रीछनुमा इंसान इस औरत का हाथ बम्बोड़ कर खा रहा था और इसके मुंह से खून बह रहा था। बकबक तो वाकई शैतान की औलाद मालूम होता था और मैं ये दहशतनाक मंजर देखकर कांप उठा और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। दूसरी तरफ मुंह करते ही एक दफा फिर हैरत से उछल पड़ा। मैंने गौर से देखा, इस दीवार में कोई दरवाजा नहीं था। बेदर पे इन अजीब व गरीब वाकियात से मैं सख्त घबरा गया। मैंने जोर जोर से आवाजें लगाई। खौफ से मेरा बुरा हाल था। मैं बुलंद आवाज से चीखा, कोई है यहाँ? मुझे यहाँ कौन लाया है? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? आह या अल्लाह, ये मैं कैसी सिलसिमी दुनिया में फंस गया हूँ। आखिर मेरा कसूर क्या है? मैं चीखा, आओ आओ आओ। मुझे एक आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम और यहाँ मैं किस तरह पहुंचा हूँ? मैंने हैरत से पूछा, तुम इस दरवाजे से बाहर तो चले आओ, तुम्हारे तमाम सवालों के जवाब तुमको दे दिए जाएंगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक दफा फिर शदीद हैरत से उछल पड़ा। एक और खौफनाक मंजर मेरे सामने था। अब तस्वीर में मंजर बदल चुका था। तस्वीर में 7 खौफनाक शक्लें नजर आई जिनके सिर्फ सर ही थे, धड़ गायब थे। इन 7 सरों की आंखें इंतहाई सुर्ख और बाहर को उबली हुई थी। इनकी जबानें बहुत ही लंबी और मुंह से बाहर निकली हुई थी और इन जबानों पर भेड़े बैठी हुई जबानों को काट रही थी और जबानों से खून निकल रहा था। इस खौफनाक मंजर को देखकर मेरा दिल डूबने लगा। मैंने फिर मुंह फेर लिया। आह, यह कैसी असेबी दुनिया में पहुंच चुका हूँ। मैं फौरन भागकर इस मनहूस कमरे से बाहर निकल आया और भागता चला गया। अब मैंने खुद को एक शानदार कमरे में पाया। यह एक खूबसूरत और सजा हुआ कमरा था जिसमें 7 खूबसूरत फानूस लटके हुए थे। फर्श पर कालीन बिछा हुआ था। गौर किया तो इस कालीन के 7 रंग थे। कालीन के ऊपर 7 खूबसूरत कुर्सियां रखी हुई थी और एक बड़ा सा खूबसूरत तख्त था जिस पर 7 याकूत जुड़े हुए थे। तख्त के ऊपर वही साधु बरजमान था जो मुझे ट्रेन में मिला था। इस बकरवा चेहरे वाले साधु के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। शक्ल से ही नहुसत टपक रही थी। सुनाओ बालक, कैसे मिजाज है? मुझे उम्मीद है कि मेरा यह तिरसम कदर तुम्हें पसंद आया होगा। साधु पुरस्कार अंदाज में बोला, तुम कौन हो और मुझे यहाँ लाने का मकसद तुम्हारा क्या है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने हैरत से पूछा। साधु ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं इन 7 कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठ गया और साधु की तरफ देखने लगा। साधु कहने लगा, यह शानदार घर मेरा है जिसे तुम तिरसम कदा कह सकते हो। मेरा नाम महाकाली है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ कि मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। अगर तुम काम कर दो तो मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा, लेकिन काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम कुछ खा पी लो। नहीं, तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे यहाँ किस लिए लाए और मुझसे क्या काम है तुम्हें?
میں نے کھانے سے صاف انکار کیا اور دوبارہ پوچھا، بالک یہ مت پوچھو کہ تمہیں یہاں کیسے لایا گیا، بس اتنا بتاتا ہوں کہ یہ سب شہنشاہ ظلمات کے دیے ہوئے مہان طاقتوں کا کمال ہے۔ مہاکالی نے نحوست سے مسکراتے ہوئے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا شہنشاہ ظلمات نے مجھے حکم دیا ہے کہ 7 تاریخ کی رات کو کسی ایسے شخص کو لے آؤ جو سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہو اور اس کا کردار صاف بھی ہو، اور 7 تاریخ کی رات کو اس کے پاس کوئی بھی 7 چیزیں ہو اسے لے آؤ۔ کل 7 تاریخ کی رات مجھے یہ سب چیزیں تمہارے اندر نظر آئی، اس لیے میں تمہیں یہاں لے آیا۔ مہاکالی نے کہا، ٹھیک ہے، میں سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا کردار صاف ہے، مگر مجھے ہی کیوں لایا گیا ہے اور میرے پاس کون سی 7 چیزیں ہیں، اور یہ سب 7 کا کیا چکر ہے؟ اس عجائب خانے میں سب چیزیں 7 ہی پر کیوں مشتمل نظر آ رہی ہیں؟ تم مجھے کام بتاؤ، اگر میرے بس میں ہوا تو میں کر دوں گا۔ رہی دولت کی بات تو میرے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مجھے دولت کی ضرورت نہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ مہاکالی اس بات پر زور سے ہنسا۔ خالق منش ہوس کا پتلا ہے، آدمی کے پاس چاہے لاکھ دولت ہو مگر پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ مہاکالی نے بدستور ہنستے ہوئے کہا، مہاکالی دیکھو مجھے کام بتاؤ، آخر ایسا کون سا کام ہے جو تم جیسا مہان طاقتوں کا ساحر بھی نہیں کر سکتا؟ میں تمہیں ٹرین میں بتا چکا ہوں کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں، اور سن لو میرا نام مہران شاہ ہے۔ تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ میں نے اس بار سخت لہجے میں کہا، مجھے تم سے معمولی سا کام ہے، تمہاری جیب میں 7,000 کے نوٹ ہیں، ان کو میرے حوالے کر دو۔ مہاکالی نے کہا، میں نے جیب سے پیسے نکالے تو میرے پاس 7,000 روپے تھے، میں نے تمام رقم اس کے حوالے کر دی۔ مہاکالی نے مسکراتے ہوئے مجھ سے رقم لے لی اور اس کو ہوا میں اچھال دیا۔ وہ 7 نوٹ ایک رومال میں تبدیل ہو گئے۔ اس رومال پر ایک خوفناک چمگادڑ کی تصویر تھی۔ رومال اچانک نیچے گر گیا۔ مہاکالی نے مجھے رومال اٹھانے کو کہا، میں نے سخت حیرانی اور پریشانی میں رومال اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا۔ مہاکالی نے زور سے تالی بجائی۔ اچانک کمرے میں وہی ہیبت ریچھ نما آدمی نمودار ہوا جس کی میں نے منحوس کمرے میں تصویر دیکھی تھی، جس میں ریچھ نما آدمی کسی عورت کی ہڈیاں چبا رہا تھا۔ انسانی خون اب بھی اس کے منہ پر لگا ہوا تھا۔ آقا آپ نے مجھے کس لیے بلایا ہے؟ حکم کرے۔ ریچھ نما انسان بولا، بکالی مہران شاہ کو اس کے گھر پہنچا دو۔ اور اس نے میری طرف دیکھا۔ مہران شاہ، اماوس کی رات مسجد میں یہ رومال رکھنا ہے، بس یہی تمہارا کام ہے، سادھو نے پرسرار لہجے میں کہا۔ مگر مہاکالی یہ سب کیا ہے؟ میرے یہ نوٹ رومال میں کیسے تبدیل ہو گئے؟ دوسری بات یہ کہ مسجد کے محراب میں یہ رومال رکھوانے کے لیے مجھے کیوں دے رہے ہو؟ تم خود یہ رومال وہاں رکھ سکتے ہو، ضرور تم مجھ سے کوئی غلط کام کروانا چاہتے ہو، یہ سب جادو کی چیز ہے، مسجد میں ہرگز نہیں رکھ سکتا۔ یہ کہہ کر میں نے رومال نیچے پھینک دیا۔ دیکھو مہران شاہ، سیدھی طرح میرا کام کرو ورنہ میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، تمہارے خاندان کو تباہ کر دوں گا، تمہیں تو بھیک مانگنے پر مجبور کر دوں گا، تم چیخ چیخ کر موت کی تمنا کرو گے۔ مہاکالی نے غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کچھ بھی کر لو مگر میں اپنا ایمان نہیں بیچوں گا۔ اگر کوئی نیک کام ہوتا تم ضرور خود ہی کر لیتے، مگر تم جیسا شیطان کا پجاری مجھ سے یقیناً کوئی شیطانی کام کروانا چاہتا ہے جو میں ہرگز نہ کروں گا۔ میں نے بھی غصے سے اس کی طرف دیکھ کر اپنا فیصلہ سنایا، بکالی ابھی تو اس کو اس کے گھر پہنچا دو، مگر وقت آنے پر اس کو میرا کام ضرور کرنا ہوگا۔ مہاکالی نے غصے سے کہا اور رومال اٹھا کر دوبارہ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ دیکھو مہران شاہ، اماوس کی رات یہ رومال تم نے مسجد کے محراب پر رکھنا ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم خسارے میں رہو گے، اور اگر یہ کام کر دیا تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ میرے مشورے پر عمل ضرور کرنا۔ ابھی مہاکالی کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ بگالی نے مجھے زور کا تماچا مارا۔ تماچا اتنا زور کا تھا کہ میرا منہ دوسری طرف گھوم گیا۔ میں نے غصے میں مڑ کر بگالی کو دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس وقت میں اپنے گھر کے سامنے کھڑا تھا، میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ آج کی اس کہانی کی پہلی قسط یہاں ختم ہوتی ہے۔ دوسری قسط میں ہم جانیں گے کہ کیا مہران شاہ نے اس مہاکالی کی بات مان لی، اپنا ایمان کیا خراب کر دیا اس نے، کیا اس نے مسجد میں یہ رومال رکھ دیا، اور آگے کیا ہوا؟ یہ سب جاننے کے لیے دوسری قسط کا انتظار کیجیے۔ تاریخ دنیا کی دوسری قسط کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔